हेलो एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने आज तुम मानकर VSC EVS रो एग्जाम स्टार्ट हो जाउची। फास्ट एग्जाम तुमर आज तो पिलाने दुईटा तुम मान एग्जाम स्टार्ट हो जाउची। तो पिलाने बर्तमान तुम हाथ में आउ अल्प टाइम रहा जे जी माने होउची संभव पिलाने भल भाव में एग्जाम को देखिकी जाओ पिलाने, कारण यहाँ तुम मान गोटे स्कोरिंग सब्जेक्ट। कारण एनवायरनमेंट उपरे तुम माने निहाती आगु जानिच जस्ट खाली ये पढ़ी नदी ओभरलुक खाली भी करके जाओ पिलाने से ही एनफ। आ पिलाने बर्तमान तुम मान दमदार सिलेक्शन क्वेश्चन आसी जाइए है पिलाने। लास्ट सिलेक्शन क्वेश्चन तुम मान यहाँ दमदार सिलेक्शन क्वेश्चन पिलाने जो तक लंग क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई भर पिलाने तुम मान क्वेश्चन आसीज निहाती पिलाने तुम मैंने भर क्वेश्चन पाइज डायरेक्टली हो कि इनडायरेक्टली हो क्वेश्चन निहाती भर ही तुम आसीज। आज न आसला पिला माने यही क्वेश्चन आंसर ही तुम लिखिकी आसो निहाती तुम मार्क मिल। आ पिला जो तुम 4टा ईयर प्रिवियस क्वेश्चन भी मुझे डिस्कसन कर सारी, कारण तुम मैंने देखुव कौ क्वेश्चन बेसी रिपीटेड हो गोटे है तुम NC2 XC2 से गोटे बेसी टाइम आसूची तो सेटा बेसी फोकस कर। तो पिला देख आ गोटे कथा कही दूसरी चैनल जो मैंने नुआ अच्छा चैनल को अधिक अधिक मात्रा पिलाने शेयर आउ सब्सक्राइब करूँ पिलाने पिलाने आ तो किसी करहबनी एतिक ही बास खाली देखिकी जाओ। बोथ इंग्लिश आ ओडिया क्वेश्चन मानी तो तना स्टार्ट करिया। देख 1 नंबर देछि परिवेश प्रदूषण कौन, वायु एवं जल प्रदूषण कारण प्रभाव आ नियंत्रण पद्धति व्याख्या कर। पिलाने देख जो तक ये प्रिवियस क्वेश्चन माने मु डिस्कसन कर एनालिसिस करके सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई तुम मानू जो वायु आ जल प्रदूषण ये दुईटा बेसी आसूची तो मेन फोकस आकु टिके देखिकी जाइथिबो। तुम मानकर जो अच्छी एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कौन आउ तार रहिला जो एयर वाटर पॉल्यूशन कज इफेक्ट आ कंट्रोल विषय देखिकी जाइथिबो पिलाने पिलाने किछि नहीं टिके ओभरलुक करके जीवो एई दुईटा टॉपिक आउ रहिला मनर भी किछि जिंस ऐड करिवो, कारण सब जिंस आउ ओभरलुक खाली कर दियो कारण टाइम ही तुम पाखरे आउ नाही। तो सेकंड क्वेश्चन देखिबा डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इन मॉडर्न सोसाइटी। आधुनिक समाज रे परिवेश अध्ययन आवश्यकता और गुरुत्व को आलोचना करके जीव। तो पिला देख एतिकी बास तुम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जस्ट खाली ओभरलुक करके बुझिकी जाइथाओ एग्जाम देख एटा क्वेश्चन आसीबो तुम अटेंड करके आसीबो। यही तो पिलाने लंग क्वेश्चन पढ़िया द्वारा तुम मानकर निहाती पिलाने क्वेश्चन गोटे तुम छाड़बनी भी निहाती तुम क्वेश्चन आंसर तुम आसो देखो ये तक तुम पढ़ी जाऊच है पिला माने। तो बर्तमान देखा जहाँ पिलाने तो पढ़ी खाली ओभरलुक कर देखी जाओ जहाँ आसु कि न आसु क्वेश्चन जमी आसो यही आंसर ही लिखिक आसो। विभिन्न प्रकार प्रदूषण को उदाहरण सह व्याख्या कर जो माने अधिक प्रकार जो टाइप्स अच्छी प्रदूषण डिफरेंट टाइप्स पॉल्यूशन ताको एग्जांपल सहित टिके देखिकी जाइथिबो है पिला माने। तापर पिलाने देइछि तुम वन संपदर व्यवहार अतिशय शोषण और संरक्षण विषय आलोचना कर। डिस्कस द यूज ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। पिलाने ये जो एक्सप्लोइटेशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक कीवर्ड जोठी आसिला तुम यार ये जो आंसरटा पढ़ी जाइथबो ये आंसर तुम सहीटी ही लिखिबो मार्क निहाती मिलियो तुम मानू पिलाने। जीवा पिलाने 5 नंबर को जल संपद और ताहार अतिरिक्त व्यवहार संबंधी समस्या व्याख्या कर। एक्सप्लेन वाटर रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ ओवर यूटिलाइजेशन। पिलाने निहाती देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मैंने बाछिकी आना तापर बायोडाइवर्सिटी कौन पिलाने प्रिवियस क्वेश्चन को निहाती देखी जीव वीडियो ऑलरेडी तुम प्लेलिस्ट रे रखाई जी सिलेक्शन क्वेश्चन दिया जी पढ़ा प्रिवियस क्वेश्चन जो 4 वर्ष कर 4 वर्ष खाली देखिकी जाओ को क्वेश्चन आसी पिलाने पिलाने मोस्ट इंपोर्टेंट NC2 और XC2 है पिलाने आ बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन निहाती देखी जाए मोस्ट इंपोर्टेंट। 7 नंबर देख पिलाने देखा शक्ति संपद और विकल्प शक्ति संपदर आवश्यकता विषय लेख। राइट ए नोट ऑन एनर्जी रिसोर्सेज एंड द नीड ऑफ अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज। 8 नंबर पिलाने देख कौन देइछि व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट विपद व्यवस्थापन कौन। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स विथ कजेस एंड इफेक्ट तार जो टाइप्स अच्छी सब प्रकार डिजास्टर
ସବୁତକ ଦେଖିକି କାରଣ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ତାର ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ବି ସେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ତାର ବିପଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଚକ୍ର ଓ ବିପଦ ପୂର୍ବ ଓ ପରେ ନେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପିଲାମାନେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇକେଲ କ'ଣ, ତା ପ୍ରିପାର୍ଡନେସ୍ ମେଜର୍ସ ବିଫୋର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ଡିଜାଷ୍ଟର, ଡିଜାଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ପରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ତୁମେ ନେବ ସେ ଜିନିଷ ତୁମେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବ। 10ରେ ପିଲା ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ବିପଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନରେ NDMA ଆଣ୍ଡ STMAର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ପିଲା ନିହାତି ଏଇଟା ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ, NDMA ଆଉ STMA ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। 11 ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଡିଜାଷ୍ଟର ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍। ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ବନ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତାପରେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ ତିନିଟାଙ୍କ। 12 ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ, ଓଜୋନ୍ ସ୍ତର କ୍ଷୟ, ଅମ୍ଳବୃଷ୍ଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ନିହାତି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆସିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର, ଦେଖିବାକୁ ନିହାତି ପାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଯେଉଁଠି ଆସିଲେ ୟାର ଆନ୍ସର ସେଇଠି ହିଁ ଲେଖିବ। ଓଜୋନ୍ ଲେୟର, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏସିଡେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଯଦି ଲଙ୍ଗକୁ କଭର୍ କରିଦେଉଛ ନା ଏତିକି, ସେଥିରୁ ତୁମର 2 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ କଭର୍ ନିହାତି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଓ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଉ ୱାଟର ଆକ୍ଟ, ଏୟାର ଆକ୍ଟ, ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଦେଖି ଯାଇଥିବ କେବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ଏଇଥିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିହାତି ଆସିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ପଢ଼ିଥିବେ ସେଥିରୁ ୱାଟର ଆକ୍ଟ ଥିବ, ସେ ୱାଟର ଆକ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ, ଏୟାର ଆକ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ। ହଁ ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ଏତିକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ବାହାରୁ ଆସିବନି, ଏତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତ। କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ବୁଝିବାର ଅଛି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଲେଖିବାର ଅଛି ପିଲାମାନେ। କାରଣ ଦେଖ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିତରେ ହିଁ ତୁମର ୱାଟର ଆକ୍ଟ, ଏୟାର ଆକ୍ଟ ନିହାତି ଆସିଯାଇଥିବ, କାରଣ ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିବ ତୁମେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବ। 14ରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଘନ ଅବଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନ ଓ ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସଲିଡ୍ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମେଜର୍ସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଡିସ୍କସ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅନ୍ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଯେଉଁ 4ଟା ଇୟର ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ନିହାତି ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ଦେଖ ମୋ ମେନ୍ ଫୋକସ୍ କେଉଁଠି ନା ଏୟାର ୱାଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ତାର ଇନସିଟୁ ଏକ୍ସିଟୁ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟିର ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇକେଲ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ ଭଲସେ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ରହିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ। ତାପରେ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର କିଛି ସିଓର କୋଶ୍ଚିନ୍। ନିହାତି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଏତିକି ଦେଖିକି ଟିକେ ଯିବ, ନିହାତି ଏତିକି ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କଭର୍ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ତୁମେ ଏହି ଆନ୍ସର ହିଁ ଲେଖିକି ଆସିବ, କାରଣ ଏଇ ଭିତରେ ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଝିବାର ଅଛି କେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଠି ଲେଖାଯିବ, କିୱାର୍ଡ଼କୁ ସେଥିପାଇଁ ଫଲୋ କରିବ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, 15ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଇଜିଲି ପଢ଼ିପାରିବ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ। ଯେତିକି ପାରୁଛି ଖାଲି ଓଭରଲୁକ୍ କରିକି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୁଅ, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିହାତି ତୁମମାନେ ଏଥିରୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ କହିଦେଇଛି ତ ଆଗରୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ନିହାତି 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର ପିଲାମାନେ, କାରଣ ଯେହେତୁ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଟା, ନ ଲେଖିଲେ ଟିକେ ମାର୍କ ମିଳିବନି। ତ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକି ଯାଅ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର ଏକ୍ଜାମ୍।